Hi mga ka-vibes! Char, bitaw ay welcome sa akong kusina karon nga murag naara diri gawas sa among lanay. Lanay, murag dato bitaw. Magsugod ta sa usa ka espirituhanong Semana Santa. Kay unsa man ang Semana Santa kung walay gabi, di ba? Ha ha ha, joke lang bitaw. Karong adlaw mag-focus ta sa usa ka mga importanteng butang, ang pagpanit sa gabi. Bisan tuod nay mga tawo nga nag-chill sa ilahang mga religious practices, ako magpanit sa gabi kay lami gyud. Murag siya lami. Aw. Lahi ra gyud ang vibe sa pagpanit sa gabi mga ka-vibes. Usar ako sa mga tawo nga mag-una og pray nga Lord, tabangi ko makaya na ako ni nga panit challenge. Kay kabalo ba mo usa sa pinaka-challenging nga proseso sa kusina mao ang pagpanit, labi na ang kaning pagpanit sa gabi. Murag akong kamot na ay deep personal relationship sa gabi, nagsticky gyud. Kung ingon ani lang murag na ako'y commitment issue sa gabi. Apan maura ni ang beauty sa Semana Santa, di ba? Dili ra ang mga pagkaon kundi ang pag-reflect pod sa atong mga kinabuhi. Ang pagpanit sa gabi mura nag mga butang sa kinabuhi nga kinahanglanon tangtangon. Wagid ko kabantay ani mga ka-vibes nga seryoso na maday kay ko ani pagpanit sa gabi, pero mo na ilang ingon pod nga dapat kung magpanit kuno sa gabi hilom lang, dili magsigsaba-saba kay mukatul kuno na siya nya mahadlok ko kay basig mukatul lang akong you know na. Bisan sakit husahay kinahanglanon lang tangtangon para mapadayon nato ang growth ug progreso. Parehas sa atong mga sala, husahay kinahanglan tangtangon, pero sa proseso masakit pero lami ang resulta. Bawal karon mga ka-vibes ang dautan nga hunahuna ha. Paminaw mga ka-vibes, samtang nagpanit ko sa gabi nakapamalandong ko, pareha sa gabi nga kinahanglan i-islay sa husto atong kinabuhi, kinahanglan pud nga tarungon. Ang pagpanit sa gabi dili dali, murag kinabuhi lang. Maglisod ta sa mga challenges pero ang pagtrabaho nato ani ang sakripisyo muhatod ra jud og maayong mga resulta. Bisan sa akong kabug-at magpanit, nakahuna-huna ako nga ang atong mga sakripisyo dili sayang. Pareha sa pag-andam sa pagkaon, ang proseso usa ka spiritual experience. Ang panit sa gabi, it's like purifying yourself. Ang gabi nga unya gisugdan nato og kabug-at nga pagpanit pareha sa mga spiritual sacrifices nato. Usa ka pamaagi nga maghatag og bag-ong kinabuhi. Dili ra kay sa panahon sa Semana Santa magpanit sa gabi ha. Sa tinuod lang, ang gabi maghimo nagmiracle. Uy, seryoso to. Uy, seryoso. Pero tuod ba, ang journey sa panit sa gabi parehas ra sa kinabuhi. Og na ako'y ma-realize sa panahon sa Semana Santa, kinahanglan nato ang sakripisyo. Ang atong mga sala sama sa mga layer sa gabi, kinahanglanon tangtangon, dili aron mapugos kundi para mas magaan ang dalan. Kay kung magpadayon ta sa pagpaningkamot, ma-achieve nato ang lami sa kinabuhi. Semana Santa mga ka-vibes, dili lang siya bahin sa pagluto but also a time to reflect. Ang atong mga panginahanglanon, mga sala, mga kamalian, siguro ang pagpanit sa gabi mahimong simbolo nato sa mga butang nga kinahanglanon tangtangon aron ang espiritu nato mo grow, maghupay ug magmaliwnawon. Pero ayaw lang pud sa dayon, Lord. Oy, please lang, ayaw sa Lord. So karon mga ka-vibes, basin na apatay mga panit nga kinahanglanon tangtangon, but let's go through it with a heart full of faith, patience and humor. Kay kung ang panit sa gabi mahimo ra natong mapanitan og tarong ang tanan pa natong challenges, mas kaya nato. Dili lang ang pagpanit sa gabi magpasalamat sa Semana Santa, kundi ang pagtulid sa atong kasing-kasing ug pag-atubang sa tanan. So mga ka-vibes, kung magpanit ta sa gabi ayaw kalimti, bisan maglisod ta, ang atong pagpaningkamot maghimo sa atong life nga mas lami, mas fulfilling ug mas meaningful. Thank you for joining me sa akong panit sa gabi journey. Hinaot nga magmalipayon ta sa tanan o magpadayon sa pag-ampo o pagpaningkamot. This is Angela Rose saying, let's keep cooking up good vibes. Bye!